Ako ti se ikad zamračilo pred očima, a imaš odjednom veliku muku, mirisi ti smetaju, zvuci te bukvalno bodu, nisi umišljen. Migrena nije samo u tvojoj glavi, nego je to skup neurometaboličkih, pod znacima navoda, poremećaja celog sistema. Danas ćemo pričati o tome kako možeš da smanjiš učestalost, znači glavobolja, i jednog tipa, da kažem migrena, i pokazat ću ti kako da prepoznaš svoje okidače i šta možeš da uradiš po pitanju preventive. Jer migrena je najčešća onesposobljavajuća primarna glavobolja. Znači, može biti ona pulsirajuća, često može biti sa jedne strane, da je prati neka mučnina, može biti osetljivost na foto, neke nadražaje, fono ili osmo, neku fobiju. Često ima takođe i onako prateći efekt u smislu da je umor možda tu, da onda kontinuirano možda zevate, da sve to prati promene raspoloženja ili pak onu vrstu aure. Znači onako cik-cak neki bljesovi, da osjećate neko trnjenje, smetnje u govoru i u podlozi može biti znači preosetljiva neuronska vaša mreža i često ti putevi bola su kod nekih osoba onako više naglašeni. Prate naravno i neki disbalansi neurotransmitera i često slabija mitohondrijska funkcija. Znači, genetika kao takva može da učestvuje po nekim istraživanjima i do 50%. I da je to znači nasledna stvar, ali sa druge strane epigenetika, sve ono što mi radimo, znači ishrana, san, stres, kakav nam je mikrobiom, zatim hormoni, odlučuje koliko često i koliko jako će nas sve to potrefiti. Zato glavobolja nije jednako, onako prosto rečeno migrena, jer imamo tu mnogo opcija. Ljudi često prijavljuju, na primjer, onu tenzionu, znači stezanje u potiljku na temenu glave, onda ona sinusna, znači pritisak tu oko čela, onda onako da se malo spušta kao i prema obrazima, onda ono osjećaj kao da ste mamurni, pa onda onaj kofeinsko povlačenje, da tako kažem, kada se odvikavamo, na primjer, od kafe ili od nekih drugih supstanci. Zatim, alergije mogu izazvati velike glavobolje i sve to može da imitira, ali ne bude to to. Zato je jako važno da znate da ako osetite neku vrstu glavobolje, koja je najgora ikad koju ste iskusili, da je onako munjevita, da imate neke neuromišićne ispade, da vam skoči možda temperatura, da vam sukoči vrat, da se dešava nešto čudno, odmah je mnogo bitno da odete kod lekara. Naročito posle određenih godina, na primjer kada se to desi, možda imate već preko 50 godina, pa imate možda neki malignitet, trudnoća, neke druge prateće bolesti, ne treba eksperimentisati i raditi nešto na svoju ruku, već ako je nešto jako opasno, bolje kod lekara. Bitno je da shvatite obrazac, znači kada se nešto dešava. Da bi to znali, bitno je da znači napravite onako neku tabelicu, da zapišete negde to. Naprimjer, da li se to uglavnom dešava vikendom? Ako ste žena, da li je to možda pred ciklus, znači pred menstruaciju, da li je to uglavnom posle konzumacije alkohola, da li je to posle posta, da li zavisno od vremena, koje vreme napolju. Često hrana i piće, naročito ako gledamo dan pre, u smislu ako konzumirate, uzimate znači tipa crveno vino, pa pivo, onda neke stare sireve koji su dosta jaki određenim supstancama, naročito tiraminima, onda na primjer čokolada, citrusi, prerađeno meso zbog nitrita, onda monosodijum glutamat koji se često danas, i aspartam koji se nalaze u raznim prehrambenim proizvodima, kod nekih čak i orašasti plodovi mogu da doprinesu svemu tome, zatim mleko, gluten, ponekad previše ili premalo kofeina, koje se navikao, zatim parametri poput manjka sna, onda stres, dehidratacija, hipoglikemija, naročito kada počinjete neki post ili keto dijetu, zatim manjak natrijuma, problemi sa sinusima, onda problemi fizički, da kažem, sa ovim vratnim delom kičme,
često i kada pričamo o stomaku, u smislu žuč, može tu da inicira dosta toga, jako mastan obrok, brza promena ishrane, ponekad sve to može da provocira žuč i da se refleksno širi bol, naročito sa te desne strane, i ponekad čak i od lekova imamo onaj rebound efekat, pogotovo kada se često koriste, na primjer, analgetici i još neki lekovi, ali u principu bitno je da ispratite. Znači, šta može biti od ovog? Može biti naravno još nešto, nije ovo potpuna lista, ali u principu da je to, znate, šta je velika verovatnoća da može da bude od uzroka. Takođe, kada pričamo o tome kada naiđe ogroman bol, šta možete da uradite? Bitno je da se stiša taj nadražaj, a sa druge strane da se stabilizuje šećer, da se stabilizuju elektroliti, možda krvni sudovi koji u tim momentima se onako drugačije ponašaju nego kada je sve okej. Ponekad ljudima jako pomogne mračna, tiha prostorija, duboko disanje, naročito ono po, da kažem, nekom ustaljenom šablonu, ako ste već vežbali neke tehnike disanja. Nekima jako pomaže led koji mogu da stave na potiljak. Ako onako to ne popušta, možete da prebacite malo led i napred, na čelo, čisto da vidite, ali to je bukvalno par minuta, vi ćete odmah već da vidite da li to pomaže ili ne pomaže. Takođe, kontrast nekima može da pomogne, u smislu topla kupka, stopala, samo potopite, i to generalno može da pomogne i da skine pritisak sa glave. Zatim možete ruke u ledenu vodu, nekih 30 sekundi do minut, i da onako stiskate, otpuštate prste, čisto da se ta refleksna vazokonstrikcija malo prodrma. Sa druge strane, hidratacija je ekstremno važna i često kada se pravilno uzimaju elektroliti, onda uz, na primjer, možda malo veći unos vode može da se popravi stanje, ali pazite samo, znači, ako imate neke probleme sa pritiskom i tako dalje, ako imate vrtoglavice ili slabosti, onda vrlo malo soli uzmite. Ako vam je lekar zabranio zbog nekog vašeg stanja, onda naravno ne. Često kofein može da pomogne, ali u tim nekim ranim počecima napada, neke doze možda oko 100 mg, mogu da, naravno bez mleka, bez šećera, mogu da pojačaju taj efekat analgetika. Imate već neke analgetike na tržištu, da ne reklamiram sad nikog, ali gde se pominje kofein i ima to svoje zašto, ali ne treba da se koristi svakodnevno, zato što taj povratni efekat, u smislu kada prestane dejstvo toga, a već smo navikli organizam, može da bude problem. Što se tiče prirodnih stvari, đumbir se jako dobro pokazao i kurkuma, jer su jaki antioksidanti. Pa sada možete to kroz čaj, kroz neke kapsule ili ovako živo, jer je uvek i najbolje. Ali često ljudi primećuju da kada kreću sa nekim malo rigoroznim dijetama, u smislu u ranoj fazi privikavanja, na primjer na keto ili na intermitentni post, da često im padne šećer i može da se desi da zbog toga kreću glavobolje, migrene i tako dalje. I onda možete da unesete malo više proteina, u smislu da uzmete, na primjer, dodatno kuvano jaje, neko parčence mesa, čisto da se glavobolja, po znacima navoda, ne hrani tim šećernim padom, jer ćete ovde ipak dati svom organizmu nešto da radi. Naravno, lekovi, analgetici su tu da pomognu i to treba već kroz vaš dogovor sa lekarom farmaceutom shodno, jer ima jako puno analgetika, shodno onima koji su najbolji za vas zbog vašeg stanja, da se s njima dogovorite šta da uzmete. Ne postoji, to je uvek ljudi kad dođu u apoteku i pitaju šta da uzmem za bolove. Znači, postoji toliko opcija i opcija i jednostavno vi morate vaše stanje kompletno da predstavite da bi lekar farmaceut vam dao najbolju opciju za vas. Znači, neće svakome da pomogne paracetamol, brufen i da sad ne pričam dalje. Ima toliko opcija i opcija. Takođe, ako pričamo o tome šta bi mogli da radite, znači, gledajte da odmorite od kofeina i od alkohola. U smislu da, ako već imate onako da se te glavobolje i migrene pojavljuju češće i češće, spustite kofein na 1 napitak dnevno i onda krenite polagano da izbacujete. I kada postepeno izbacujete, na primjer, kafu, sprečit ćete taj
moment da kada se telo odvikava, da je to ogroman šok i onda može doći do tih glavobolja. I takođe što se tiče alkohola, kao što rekoh već, crveno vino i pivo, pošto imaju dosta tih sulfita i tih visokih amina, oni mogu da potenciraju tu glavobolju, a sa druge strane, ako to nadomestimo dobrom hidratacijom i tim balansom natrijuma i kalijuma, kroz dovoljan unos vode, to će biti, znači, super stvar. Generalno, sok od celera se jako dobro pokazao, naročito kod tih nekih migrena koje su povezane sa hormonskim disbalansom. Kada pričamo o ishrani, dosta tu ima opcije i opcija. I sad ponovno dolazimo do onoga da treba da prilagodite sebi. Neko će da konkretno u ishrani primeni to da pojača omega-3 masne kiseline, a da smanji omega-6, znači ona biljna ulja, naročito od semena, kao što je ovde kod nas popularno da kažem suncokretovo i tako dalje, da se znači izbace suncokret, soja, kukuruz, repica i tako dalje, i da se ubace ribe hladnih mora, bar 3 puta nedeljno, ili kroz suplement ako nemate mogućnost, priliku da jedete ili kako već. Jaja, znači, su dosta dobra, onda maslinovo ulje, puter, mast svinjska, orašasto, znači umereno, i fokus na manje tog oksidativnog stresa. I onda dolazi do promene. Takođe, ako pričamo o biljnoj varijanti, jer neko ne jede meso ili je post u toku, pa je sve to, naravno, da se smanji, znači, ta mast i da se koriste žitarice koje su kompletne. Znači, cele žitarice, mahunarke, zeleno-lisnato, voće, i onda će, da kažem, naročito kod žena, biti odlično u smislu tog hormonskog balansa. Znači, sad je samo bitno da se smanji industrijski prerađena hrana i ta ulja koja sam već nabrojao, smanjite šećer i ono grickanje između obroka, skokovi insulina, zato što je nevjerovatno koliko je, eto, ti skokovi i pikovi insulina, koliko su povezani sa raznoraznim bolestima. Ja to uvek kroz skoro svaki video pa i provučem, jer je to jedan od najvećih izazova danas. Samo eto, kad se vratimo u istoriju, koji su običaji bili tada u vezi hrane i sada, vidi se drastična razlika. Mnogo je bitno da napravite jedan eliminacioni izazov, u smislu da nešto izbacujete, a onda provocirate, pod znacima navoda, samo sebe, da bi videli šta vam paše, šta ne paše. U smislu da, na primjer, 10 dana izbacite totalno one sireve koji su dosta stariji, oni koji onako, što kažu, koji su odležali dugo, jesu oni možda ukusni, ima gurmana, vole, sve to razumem, ali čisto sad pričamo ako imate već problema i gledate ovu temu, ovo su prave informacije. Zatim čokolada, kao što rekao, citrusi, prerađeno meso, naročito ove prerađevine koje su pune nekih aditiva i tako dalje. Sve to kroz formu takođe glutena, mlečnih, vino, pivo, polako izbacite i onda 10 dana to ne koristite ništa od ovoga. I onda vraćate tamo, znači 11. 12. dan, vraćate po jednu namirnicu. Naprimjer, ubacite nešto od ovoga sa spiska, pa da vidite, tipa, kroz 2 porcije dnevno, da li se dešava, da li je krenuo. I onda tako jedna, pa druga, pa treća. I ako se desi, vrlo lako možete ustanoviti šta ste tog dana jeli, šta niste, i onda znate. Mislim, to je isto kao što ljudi u vezi alergija rade testove, pa kao ovo mi prija, ovo mi ne prija. Pardon, ljudi se naviknu, napravimo mi toleranciju, međutim, ponekad tolerancija toliko bude do krajnjih limita da naše telo ne može to da izdrži, zato je bitno da sami sa sobom napravite test. Takođe, bitno je da kroz sve ovo vi naučite šta vama odgovara, jer nismo svi isti. Znači, sve što ja vam ovde kažem, možda odgovara 95% populacije koja je pogledala ovaj video, njima će to biti ok. Ali postoji onih 5% kojima će ovo sve onako biti možda ništa spec. I to je totalno ok. Važno je samo vi da nađete šta vama radi posao. Radite na vašim crevima, jer je tu ključ zdravlja. Znači, da jedete puno vlakana, znači sa prirodnim probioticima, da se testirate možda da li imate Helicobacter pylori, da proverite možda da li je Candida u pitanju i neke tako dalje, ako već imate neke probleme sa gastrointestinalnim traktom, da to ispratite, da odete da uradite neke analize i da se vidi šta se dešava. U principu, što se tiče suplementa,
generalno B2 vitamin, riboflavin, može da pomogne, ali kao i, na primjer, magnezijum, pa sad onda imamo koenzim Q10, pa omegu 3 sam već pomenuo, đumbir i kurkumin iz kurkume, sve to može, ali svi suplementi su dopuna. Ja uvek sam za to i u apoteci sam uvijek govorio, mala je vajda od svega toga što ćete vi da kupite kao suplement, ako kroz ishranu vi to poništavate. Jer ako je vama loš, nekvalitetan obrok, a vi na to zalepite suplement, džabe dajete pare, bolje da te pare uložite u taj kvalitetan obrok, pa kad to odradite, što se tiče obroka i on bude super, pa ima prostora da se poboljša još neki procent, onda uzmite suplement. A ovako, na loš nekvalitetan obrok i na neke osnovne dnevne navike, vi ne obratite pažnju, a kupujete neke suplemente, pomoći će, ali minimalno. Jer ćete vi vašim nezdravim navikama to da anulirate skoro. Ne može nikad suplement to da nadjača. To da vam bude kristalno jasno. I, znači, pored svega ovoga, bitno je, znači, i da obratite pažnju na vašu posturu. Znači, vrat, položaj, pogledajte se u ogledalo, da li vam glava i vrat idu previše napred. Radite vežbe, zato što je suština dobra prokrvljenost. Često se dešava da ljudima previše brada ide napred, sad zbog telefona, ili da su previše spušteni, da kažem, dole i onda se tu pravi prevelik pritisak. Osnovne one vežbice tipa glava napred, nazad, naravno polako, levo, desno, pa onda možete uvo jedno dole, uvo drugo dole, pa onda kruženje. Samo lagano i polako, da ne isprovocirate nešto i naravno dok to radite, sedite. Da ne bude slučajno da se zvrti u glavi, ali primetit ćete razliku i imajte svest o tome da kad hodate se ispravite. Dosta ljudi to nema onako naviku, ali samo se jednostavno ispravite. Suština je da vi vežbom ćete vratiti, da kažem, tu posturu i te tenzione glavobolje ćete smanjiti. Pored toga, san i stres su jako važni. Iz kog razloga? Ako spavate od nekih 7,5 do 9 sati, to je neki prosek za, da kažem, običnu osobu, i ako imate rutinu, u smislu da se kroz molitvu, kroz opuštanje, kroz neko možda čitanje pred spavanje, meditaciju, tehnike disanja i tako dalje, vi ćete spustiti vaš kortizol. A kortizol je jako moćan okidač cele ove priče. I naravno vi tu možete da uzimate i, kao što rekoh, neke analgetike, ali gledajte da to ograničite. Nije, znači, preporučljivo da vi sad zapnete i onda bukvalno svaki dan da pijete analgetik. Ne samo zbog toga, zato što pravite sebi medveđu uslugu, ako ne rešavate uzrok, već zbog toga što ćete navići sebe na nešto šta je eksterno, a pritom niste uradili sve što ste mogli. Zato je bitno da porazgovarate sa svojim lekarom, farmaceutom i da vidite šta može da se uradi, naravno, na onoj prirodnoj bazi. I postoji puno, na primjer, interesantnih čajeva koji mogu da vam pomognu za opuštanje. A, kao što rekoh, kofein je interesantan jer negde može da pomogne, negde može da odmogne, tako da to prilagodite sebi. I gledajte da se posvetite svom zdravlju, jer često glavobolje oduzimaju veliki deo dana osobama koji imaju tu probleme i onda faktički niste M produktivni, M niste svoji i naročito je bitno da kada imate, po znacima navoda, napad, da se sedne, da se onako sami sa sobom smirite, da slučajno ako vozite ili hodate, da ne bi pali negde ili nešto uradili, da se samo onako primirite i to uglavnom i prođe. Naročito ako imate pored sebe možda neki napitak sa elektrolitima ili obična voda, pa možda nešto slano, ako nemate problem sa pritiskom, uglavnom se neke proste stvari mogu da urade. Kod nekog prija možda da se razmrde u tom momentu, da bi malo i cirkulacija odradila svoj posao, ali je, znači, bitno da shvatite da je do vas mnogo toga. Radite na preventivi. Kada već nešto krene da se dešava često, kod lekara da se vidi, mogu biti tu mnogo nekih, da kažem, dodatnih propratnih stvari, ali, znači, shvatite da je ishrana, vaš trening, onda sve to što se tiče vašeg mentalnog stanja, jedan od glavnih uzroka. Naravno, može biti nešto i urođeno, kao što rekoh, ima tu i genetike, naravno, ali znajte da mnogo toga je do vas. I zato polako, korak po korak, te stvari se ne rešavaju odjednom.
Samo znajte da ćete, kako da kažem, istraživanjem i učenjem toga šta vama prija, šta vam ne prija, dovesti do toga da vam bude bolje. Nemojte pratiti šablone striktno, jer nismo svi isti, i ne bežite, pod znacima navoda, od pregleda, od lekara. Prevencija je najbolja stvar i to šta vi možete da uradite sami. Istražujte, čitajte, edukujte se, bar danas imate prilike putem interneta, koja je fenomenalna stvar ako se koristi pametno. Ako se ne koristi pametno, to je opasno oružje protiv vas samih. Tako da, eto, srećno vam bilo i veliki pozdrav od mene.